हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्टिस्टिक क्रोन। आज हम वेस्ट कार्डबोर्ड से ये भारत इंडिया वाला प्लेन बनाने वाले हैं। ये देखो इस टाइप का। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारा भारत इंडिया वाला प्लेन बनके रेडी हो चुका है। ये देखो इस टाइप। हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहना।